আজকে গ্রেট লিডার গ্রেট বডি বিল্ডার ड्रीम हाउस के अचीवर ट्रिपल कार अचीवर ब्रांड न्यू महिंद्रा कार अचीवर सेकंड लीडर इलिजल का करके बेटा आसिफ से मदद करके सोहेल नवलो भागो काली जाए सोहेल नवलो भागो काली जाए साथ में इसलिए वेलकम कर दो आज के ग्रेट सेकेंडरी ब्रांड न्यू महिंद्रा कार अचीवर इलिजल का करके बेटा आसिफ से मदद करके सोहेल नवलो भागो काली जाए वेलकम सर वेलकम सोहेल नवलो भागो काली जाए আমরা আজকে ইঞ্জিনিয়ার ওয়েলকাম করে দেব সো ওয়েলকাম স্যার সো আমরা সবাই বসে যাব সো থ্যাংক ইউ সিট ডাউন আমরা সবাই বসে যাব সবাই হাতে তালি লাগিয়ে আজকে আমরা ইভো ক্যান্সেল করে দেব সবাই এটা দেব তো সবাই তালি দেবে তালি যায় তবে কি বলবো আজকে আমাদের গ্রেট লিডার আজকে এই ইন্ডাস্ট্রির হাত ধরে অনেক মানুষকে ইনকাম করেছে তো সবাই এটা দেব